हम स्टिच मैजिक ऑटोमेटिक शेविंग मशीन अनबॉक्सिंग करना दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 57 स्टिक है। मैं अभी इसको कट करेंगे फ्रेंड्स। एक थर्माकोल निकालेंगे फ्रेंड्स। ये ऊपर से कवर है। देखिए फ्रेंड्स, मशीन है। ये देखिए फ्रेंड्स, मशीन कहते हैं। ये तो व्हाइट कलर की है फ्रेंड्स, उसका फुट है। ये इसका किट बॉक्स है फ्रेंड्स। मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे मैडम के चैनल को सब्सक्राइब करो।